नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण समस्त को चिट सिटी ऑफ माइंड लाइफ को वेलकम। आज मु आपण मान सहित चिली छतुर रेसिपी शेयर करी। दयाकोरी वीडियो को स्किप न करी लास्ट जाए देखिए। रेसिपी पसंद आसिले वीडियो को गोटे लाइक करदे। आउ जदि चैनल नुआ थिबे तेबे सब्सक्राइब करदे। आ ता पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदे। आउ ए रेसिपीटी को आपनका फ्रेंड्स मानक मध्य रे शेयर करदे। तेबे चलंतु स्टार्ट करबा आज रेसिपी। ए चिली छतु मुठी बटम छतु रे बनैबी सेथि पई मु 2 पैकेट एठी छतु नेची। ए छतु गुडी को आमे धोइबानी याकू माने ओदा कपड़ा करके भल भाबरे पोछिकी सफा करदेबा। नाइ जदि आपण धोइबे तेबे याकू भल भाबरे पोछिकी सुखिबा छाड़िबे जेमति कि एथिरे किछि भी पानी लागिक रहइबनी। काहेकि ना पानी लागिले छतुटा जतेबेले आमे फ्राई करबा सेटा बिल्कुल भी क्रिस्पी हबनी, सॉफ्ट हो जिवो। मु एठी छतु को केवल गोटे ओदा कपड़ा सहायरे भल भाबरे पोछिकी सफा करिबी। आपण माने चाहिए याकू भल भाबरे धोइकी बिल्कुल याकू पूरा सुखेइकी नेबे। एबे एठी सबु छतु को मु पोछिकी सफा कर सारलेनी। एबे याकू आमे काटिबा। जदि छतु आपणकर बड़ साइज रो रहउची तेबे ताकू 4 पीस कर देबे। आ जदि छोट साइज रो रहउची तेबे ताकू 2 पीस कर देबे। वीडियो रे एठी मु जो भली भाबरे देखौची से भली भाबरे एठी एटा बड़ छतु अछि सेति पई मु 4 पीस कर देली। ए भली भाबरे सबु छतु को मु काटी सारची। एबे छतु को आमे फ्राई करिबा सेति पई आमे गोटे बैटर प्रस्तुत करिबा। गोटे जगह रे एठी मु 3 चम्मच नै जाईची मैदा एवं 3 चम्मच नैची कॉर्नफ्लावर। जेति कि मैदा सेति कि कॉर्नफ्लावर एठी मु नैची। एठी मु 2 पैकेट छतु पई कहूची। आपण जदि अधिका छतु नौचंदी तेबे मैदा और कॉर्नफ्लावर परिमाण अधिका नेबे, किंतु मन रखिबे जेति कि मैदा सेति कि कॉर्नफ्लावर नेबे। एबे हम एथिरे गोटे बड़ चम्मच गोलमरीच गुंड दबा आउ स्वाद अनुसार लूण दबा। एठी मु हाफ चम्मच लूण देइची। एही सबु जाक को आमे एबे सुखिला एमती हल्का मिसई दबा। सुखिला एमती ए सब को भल भाबरे मिसई सारला परे एथिरे आमे गोटे चम्मच ऐड करिबा सोया सॉस। सोया सॉस परे एथिरे आमे गोटे बड़ चम्मच अदा रसुण रो छेचा को दबा। अदा रसुण छेचा देले यार फ्लेवरटा बहुत भल आसीबा। आपण चाहिए अदा रसुण पेस्ट मध्य दे पारिबे। एबे आमे एथिरे अल्प अल्प करिकी पानी ऐड करिबा आ गोटे बैटर तयारी करिबा। एका थरके सबु पानी ऐड करिवेनी, काहेकि ना एटा पानिया हे जिवो। पानिया हे गले हमर जो छतु आमे फ्राई करिबा सेटा भल हबनी। सेति में आस्ते आस्ते करिके अल्प अल्प पानी देकी आमे आकू मिसेइबा। बैटरटा एमिति टिके ठीक रहइबो। मु देखौची जेमति वीडियो रे एतिकी ही आपण ठीक रखिबे। एबे आमे गैस ऑन करिकी सेथिरे गोटे कड़ाई नै जाईची, सेथिरे अल्प तेल देइची। एबे आमे छतु गुडा को ए बैटर रे मिसेकी भल भाबरे गोळे देबा। तापरे आस्ते आस्ते करिकी फ्राई करिबा गोटे गोटे बैच करिकी। फ्लेम को आमे एठी पूरा मीडियम रे रखिबा, जा फल रे छतुटा टिके सिजिया पई टाइम नबो आ सेटा भल भाबरे फ्राई हेकी बाहरिबो। गोटे साइड टिके सिजिला परे आमे हल्का हल्का ताको साइड चेंज कर देबा, जा फल रे दुई पट साइड से भल भाबरे सिजिबो आउ पूरा क्रिस्पी हेकी से फ्राई हेकी बाहरिबो। तीनटा बैच रे एटी मोर सबु छतु फ्राई हेकी रेडी हो गलानी। छतुटा बहुत क्रिस्पी हेजी। आपण चाहिए आकु एमिति मध्य खाई परिबे पखाळ भात सहित। एबे आमे सॉस रेडी कर दबा। गोटे बाउल रे 2 चम्मच टमाटो सॉस एवं 2 चम्मच सोया सॉस आ गोटे चम्मच देइची रेड चिली सॉस।
ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ, ଯଦି ଟିକେ ଅଧିକା ରାଗ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ 2 ଚାମଚ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଚିଲି ସସ୍ ନେଇପାରିବେ, ନାଇଁ ତ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ଭିନେଗାର ଦେଇକି ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ମୁଁ କିଛି ରସୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ନେଇଛି। ପିଆଜ କାଟିବା ପରେ ତାର ଲେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏମିତି ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇକି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଭାଜିଛି। ଏଇ ଯେକୌଣସି ଚିଲି ଆଇଟମ୍ରେ ଟିକେ ରସୁଣ ଅଧିକା ଦେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ସବୁ ଚିଲି ଆଇଟମ୍ରେ ଆପଣ ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ନ ଦେଇକି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ। ରସୁଣ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆମର ହାଲକା ଏଠି ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜକୁ ଦେବା। ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜିଦେବା, ଯେମିତି ଏଇଟା ପୁରା ସିଝିବନି, 70 to 80% ସିଝିବ, ମାନେ ହାଲକା ଟିକେ ଏଇଟା କ୍ରଞ୍ଚିନେସ୍ ରହିଲେ ଏଇ ରେସିପିଟାରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ସସ୍ ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଏଥିରେ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଟମାଟୋ ଦେଇନି। ଏ ଚିଲିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟମାଟୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ତେବେ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ନୁହଁ, 1 ଟମାଟୋ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଖଟା ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ସସ୍ ଯେଉଁ ବାଉଲରେ ରଖିଥିଲେ ସେ ବାଉଲରେ ଆଉ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ହାଲକା ଲୁଣ ଦେବା, କାହିଁକି ନା ଆମର ସସ୍ରେ ସବୁ ଲୁଣ ଅଂଶ ଟିକେ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଲୁଣ ଦେବେ। ଯଦି ଅଧିକା ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଏ ଲୁଣ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବଂ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ 1 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଉ 2 ଚାମଚ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେବା। এই କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାରର ଘୋଳ ଏଥିରେ ଦେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ପରସ୍ପର ସହିତ ଟିକେ ଲାଗିକି ରହିବ, ଚିପଚିପାନେସ୍ ଆସିବ। এইটা ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଟିକେ ଥିକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିବା ଛତୁ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ସବୁ ଛତୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏ ମସଲା ସହିତ ଏ ଛତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଏଠି ଆମର ଛତୁ ଚିଲି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। କେବଳ ଆମେ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ କିଛି ଧଳା ରାଶି ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ରାଶି ଏଠି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟା ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଖାଲି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ହିସାବରେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଜି ରେସିପି ନେଇକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।